resource speaker by the name of Engineer Fritz Canono. He is a graduate of civil engineering from the University of San Carlos and obtained his master's in he is also a master in urban planning and real estate business. Welcome again, Engineer Fritz Canono. Okay. May we have Engineer Fritz Canono? Thank you, sir. Hi, good afternoon. Ang screen ni Engineer Redoble, na pa? Pa ma... Yes, admin please. Ay, di pa ko share. Okay, Okay. thank you. Can I start now? Yes, sir. For a while. Good afternoon, everyone. Madungog na ko? Hello, Okay, good okay, afternoon. sir. Madungog na ko? Okay, good afternoon o mayong hapon sa tanan. My topic this afternoon is about the planned construction management of Double M Towers. Ang atong developer ani is M. Montes Claros Development Corporation. Nani sa strategic location ani sa may B. Rodriguez. Myself is the Chief Operation Officer of MMDC, and who happens also to be the owner of the construction team, the project management team, which is F&F. This is the master plan of Double M Towers. It's a mixed-use development. We have residential units. Kanang taas kayo nga tower, mga 60-story na 59 plus roof deck. Mao na yung residential units. Sa ubos sa yung podium, we have commercial floors and also a mall. Kanang gamay nga building there sa leftmost, that is the independent steel parking. Dili na siya attached superstructure. It's a 10-story pre-engineered steel. And we have also offices o kanang sa front above the mall, mao na atong hotel. We call it the Double M Hotel. Our project is strategically located in very near to the rotonda of Fuente Osmeña. It is almost like 150 meters from Puente. Tatapad yun na siya sa bridge kana sa Vicente Soto. Just a few minute ride walk to Chongwa, the City Soho Mall, Vicente Soto. We have the Robinsons, the Cebu Doctors, and the rest of the commercial centers in Cebu. Actually, because of the pandemic,
we try to squeeze the design for the past 4 or 5 months. We don't have any job or office. Amo na siyang giusap to adapt the pandemic situation now in our city. We use some of the floors as a medical condominium. So actually wala pa ni siya nabaligya. In fact, wala pa sa ni siya nagsugod. We started January but we stopped by March ang board piling. Process pa sa ato ang LTS. So now the developer focuses on the design aspects, including among marketing teams. So Double N Towers is a mixed-use development. Mo na itong project title, Double N Towers. The owner is M. Montesclaros Development Corporation. The family of the Montesclaros is from Valencia, Bukidnon. No? Pero they hail from Bugo and Medellin. Daghang mga Montesclaros na in fact sa ato sa Cebu, daghan sa mga Montesclaros. At agiya ni is a classmate of mine, mao nagkakita mi. The total land area we bought it at 2018, no? End of the quarter, December 2018. It's 5,128 square meters total gross floor area sa building. After sa mga changes, niabot na siya og 115,000 square meters. Medyo dako-dako ni. That's why si Jerry Maratas ganina, ang atong presidente sa PICA, iya man ipakita ang atong structure. Kay siya man ang atong lead structural designer. Iya man ganito gisgutan ganina nga pilay fee sa mga structural engineers. So kamo na lay kwenta, it's 115,000 square meters. I-multiply na sa katong gingon ni Jerry, mo na iyang fee aning project. So we have 57 floors ang kanang pinaka-highest on the leftmost. And we have 3 level also sa ground, basement 1, basement 2. The project components, we have residential condominiums. Ang atong number of floors diya, around 1,232 nga mga condominium units. Ato na siyang gi-divide, datay purely residential condo, doon na sa tay medical condo, doon na sa tay SOHO. We call it ka mga SOHO units. No? SOHO stands for Small Office, Home Office. If you are an engineer, na kay mga bisita, ganahan ka mo makigmeet, discuss lang, you can use your units as a small office, home office. If you're a doctor, malay kasagaran karon kay we are surrounded by multiple hospitals around the area, both there is on my west or north side. We have also a hotel kana sa Tubangan, kana sa 30-story building sa Tubangan. We have 102 rooms, no? Purely hotel rooms. Then retail of 3,059 square meters leasable kana mga office spaces nga atong ipaabangan because nasa tay mga outlets, doon na tayo kana mga stalls, no? Mga baligya nga mga. Then we have BPO office, duha kabo tulo kabo floors na atong BPO nga offices, business processing outsourcing. Mao na kusog karon nasa tay tulo ka level sana. Then 2-level parking sa podium. Actually ang city government is based from pag-apply na to sa atong building permits and even the license to sell. Nangayo sila around 300 plus na parking spaces, pero ang atong gi-allot because we have an independent steel parking, niabot ta og 435 parking slots. Makita sa ninyo sa atong designers and consultants. By the way, ang M. Montesclaros Development Corporation ni-adapt og design build. Na-discuss na ni Engineer Maratas o ni Engineer Redoble nga ako as the COO, ni-hire ko og project management team, independent. But ang akong project management team kana sa
F&F, ako ara masana, ako masay usa sa mga, ako may owner sa na. So mao na what we did, kami na ang ni-hire og architects. So mao na katong ingon ni Jerry Maratas ganina, ang structural engineer ni direct dito sa developer. So ni-hire mig architect, ni-hire mig structural engineer, then the rest of the consultant, og ni-hire pod mi og contractor. Ang gi-hire ng mga contractor is mainly purely the superstructure. In fact, kung familiar mo tanan, I don't know kung ang contractor ani na appeal aning webinar is ang Divlarn Ventures. Iyaha is purely the structures. Kana iyaha kabinta, kabilya, semento nana. But the rest is will be done by the developer. Mao ginay common karon nga trend no sa mga real estate nga ang developer mao na lay muak as a contractor, but ang developer dili man fully equipped. Technically, they are not fully equipped. Mao nang hire og independent nga contractor. Mo-hire sad siya og independent, even a third party nga engineering team or project management team. So ang atong architect ani is GSG Architects, no? Guanzon, Sanchez Guanzon, familiar mo mga Guanzon din sa Cebu. Then ang atong structural GMAR Engineering, ang atong presidente Jerry Maratas. Ang mechanical plumbing of fire protection LM Paragsa, si Engineer Leonie. Then ang electrical nato nga consultant is RELM, taga Cebu gyapon ni. Then electronics consultant is Vic Navarro. So nakita ninyo, this project is owned by a Cebuano and designed by a Cebuano. Tanang mga consultant and engineers niya purely nang dinhi sa Cebu tanan. We didn't even hire somebody outside international. We didn't hire from Manila or from Mindanao. Purely Cebuano. So ato ani mo na gingon ni ato ang presidente so nga ato ni bay, no? So we are very much happy. In fact, the city of Cebu are very proud of this because ang atong grupo is purely from Cebu. It is a big boast to the city as well. Daghan sa siya matabang not only para sa mga trabahante but ang trabaho nga mahatag o ma-offer sa Double M Towers in the next 4 years pa. Di pa ni karalaban in the time of pandemic and hold that. We did not start yet kaya wala ato sang gibalanse ang sitwasyon. Okay? So this is the table of organization and responsibilities among project team. We have the CEO, the CEO, I mean, the next to the CEO is the CEO and the CFO. Our CEO is the kanang M Montesclaros, mao si Marianito Montesclaros. Then CEO, myself. Then among CFO is Attorney Marios Montesclaros, taga Bukidnon ni tanan. So under our CEO, we have the project development, we have the planning and construction management. Mao na ang kining project development is the business arm of the owner. Mao na mangita og mga properties, no? Coordination of various department of the project. Kay for every project or real estate arm, daghan kita department na LMG, land management, mangita mga properties, no? To develop. The EXAD, external affairs, PMG, property management. We have marketing, we have CRU, and the rest. And the planning design also. Kay kami as developers, wala gid mi mo hire og among architects. Mostly, we do third party. Mao bitaw to ganina nga among gikuha is ang GSG Architects by the Godson. And even to the engineering, structural, and the rest of the consultants, purely third parties. Mao na sila ang provide of design services and consultation. Provide terms of reference o mo scope sa project. So ang amuha is core team lang, so CEO, then the department heads. The rest of the planning and design are hired third parties. And we have also a construction management or kanang sa ato ang
Ito CMG. But ang among CMG, we also hired another third party. Mao na si F&F. Among gihire to do proper project management during biddings, collection of mga documents. So si F&F, who happens to be ako, mo nang strong ang among engineering team. That's the very reason why we adopt the design and build. No? Kami mismo sa MMDC o sa Double and Towers team through our F&F nga project management, kami na ni-hire individually. So our CFO also, we have the finance group, among accounting, who mo provide na to og mga financials, no? Importante kina atong finance group, accounting na mo. Then we'll go to the project schedule, the major milestone and sequence. Actually, 2020 January nag-start down kami. What we did is wala may excavate. What we did is we do board piling because the design man, ang design ani by GMAR Engineering, ni-introduce mo ng board piles. Kaya imagine the stiffness of the project, no? It's a 60-story building, twin tower pa yun, 30 plus 60. Yeah, ang area is around 5,000 ng yuta, but ang construction floor na sa mga 3,000. So stiff kayo ang structure. One of the gawa sa ilang design is board piling, board piling. So number one activity we did is the last January before the pandemic. We do board pilings. Target namo is 15 piles, no, per week. Tulog ka piles kada adlaw. Duration supposed to be is 3 months. Pero nahunong man ta. So na-hold na halfway na ta, almost halfway na ta sa among board pile. Next is the excavation, ang main building. So gikan aning sa ilang board pilings, may excavate no data there is ato ang main building. Gining twin towers. Target namo is 1,750 cubic meters per week. It will end up uman ta nato og mga 6 months. Then the foundation and pilelocking, dining area sa ilawom. Among target supposed to be is 4 months, no? Mao na among target. Wala pa sa tamang nabotan. That's a plan projection lang tanan. Next is the basement 2 to ground floor structural. Mao ni among giunang gi-award. During the awarding for the general contractor among GenCon o si Diblan Ventures, amo sang gibuak-buak ang iyang contracts, no? Wa na mo sa gi-award totally the whole structures. First na mong gi-award is ng basement ngadto sa ground floor. Siya mo excavate ana, mao na yan. Then atong target na is 1 floor per month. Kay kanagong basement sila medyo lison na kay excavate niya dapat soil nailing tanan, di ka kakuha ano paspas nga concreting. So atong gi-target na gikan sa basement to sa ground floor is 3 months. Next is second floor to 10th floor kining area. This is both the residential condo and the hotel buildings. Ato na nang gi-target og 1.5 floor per month. Okay? Duha man ka building. No? 1.5 floor per month. Dungan mo nagbuhos ang duha. So duration na is 6 months. Gikan dire sa second floor ato sa 10th floor. Mo na itong projection. Next kaning naka-violet color, makita niyo sa inyong screen naka-violet color. This area ato na nang sugdan ang ato ang architectural, mga MEPF, no? Plumbing, fire protection, mechanicals, everything ang mga elements niya. So atong target na is 11 months. Gikan diri sa basement ngadto sa 10th floor. Kay magsigig buhos, nagsaka, magsunod man ay mga partitionings, no? Mga embedments nimo sa imong electrical, embedments sa mechanicals at the rest. Next, ang sunod natong projection is ang excavation sa parking building kining area. Iniksaka na dire sa 10th floor,
10th floor na to structure, mo excavate siya dere para sa iyang independent steel parking. Ang atong projection is around 3 months. No? Then, from the 11th to the 32nd floor, mao na ni ang top off sa atong hotel building. No? Kaya atong hotel building is in the 32nd floor man. Ang atong target nga casting o buosan na is 1.5 floor per month. Mo project of 14 months kinitanan up to this area structurally. Then the 33rd floor up to the sky deck. Kay 57 man niya na pa man mga view deck, sky deck, mao gini niabot gini siya og 60 story. Pag imo gini sukdon, mao ni gingon ni Engineer Moratas ganina, this will become the tallest building in Cebu, not only in the Visayas but also in Mindanao. More 3 to 4 or 5 floors higher compared to Horizon 101 kana makita nyo sa Mango Avenue. That is 56 story mo na. Kini siya 60 including the sky deck. So pag-abot sa 33rd up to sa sky deck, the project of 2 floors per month. Medyo pas-pas na ni siya kay independent naman. Siya naman lang usa. Mananda des ubos. So duration na is 16 months, no? Then the foundation balik ta after ni top of the balik ta sa pundasyon sa tuwang steel parking, no? Project ta og 1 month run this allowed. Then basement to roof deck sa atong steel parking. Anton mo ta kay 10 story man ang atong steel parking. Pas-pas ni siya 1.5 floor kay pre-engineered steel man ni. We bought the structure from Vietnam. If you're familiar with Atad Steel, gi-manufacture na dito. In fact, ang target ng taong arrival is karong October, sunod buwan. But it was halted due to kaning COVID pandemic. So probably next year na sani siya may tabo. Ang atong tanan ni pre-engineered steel is from Atad. Ang simento na lang o kabilya may there is locally from Cebu. So projection ana atong steel parking is 9 months. Now, the 11th floor to 32nd ang iyan na sa architectural. Gumana na balik ta sa architectural diri, no? Mechanical, electrical, and the rest. So, project ta diya napita og mga 11 months. And then, the basement 2 padong sa iyang roof deck again, iya tanang MEPF, mga another 9 months. And then, balik ta diri sa 33rd floor, padong dito sa sky deck, abot ani og 16 months. Taas ni kay medyo nagmo-function naman ni napita. Actually, during the architectural finishes of the residential condo tower, amo nang slowly namo nang ipa-function ang hotel o kining amo mga podiums to gain more concern ba financial aspects kay while pwede man nato ni itabunan, no? Pwede man nato ni net fully equipped with mga safety nets, then we can function the hotel and kini mga mall diri o iya mga stores sa ubos. So for the scope of the project, no, the 1,500 square meter, 115,000 square meters nga construction floor area, 5 years and 25 days. So by 2025, mahuman na gini ang Double M Towers. But 2024 na siya mga initial nga movement, no? Mo occupy na ang uban in 2024. So this is a 5-year construction period. Ato nang i-turn over, no, from the project management and the rest of the designers and the contractors. Kami may mo turn over dito sa MMDC, Double M Towers. So hopefully next year, 2021, makabalik ta kay karon October na next year, November, December, mura lisod pa kayo ibalik kay full swing na ba tayo mo balik, then something happens na po,
Uli-o na po na ito mga tao, so kapoy kayo. We'll wait for mostly, probably, first quarter of next year. So, I'll discuss how we do project procurement. Mo niya itong mga proseso, no? The general process for procurement flow. We start with contract, packing of the documents and installed services. Mo niya ang una yun, no? Ang MMDC, may unang gitaps, no? Si F&F para mo shortlist o mga bidders. Ang trabaho i-mention na po na ni Engineer Redoble kanina, ang project manager mao'y responsible, no? Mas kinahanglan uptake ang project manager, siya may mo look for better kanang mga contractors, better suppliers, no? Preparation and approval of shortlist bidders, no? For each supply and install contract package in collaboration with the procurement officer ng mga POs. Then, kung manatay mga prospect nga bidders, we do issuance of invitation to bid. Ato na silang panagaan ng mga documents, no? Para tawgon, no? Issuance of invitation to bid to approve bidders. Then, kinsa to atong na select, maybe atong kini nga time when we do it last year, 5 kabuk atong bid, atong gitagaan og bid docs. 3 from Manila and 6, 3 from Manila and 3 from Cebu. Amo na siyang gi-shortlist into 3. Ang nabilin nga tulo ato nang technical evaluation, submit na to question and answers tanan, then we try to squeeze some of their evaluations also until such time nga usa gyud ang idaog, no? Si Devlar Ventures. Then kung mag-evaluate the financial bids, no? Bids will be submitted and we will check and verify and send to CMG, katong amo ang construction management group, no? Prepare evaluation of bids and recommendation to award para matagaan na letter of award ang winning bidder. Then negotiation and awardings, issuance of schedule, and we issue PO to winning bidder. After PO, hatag tag letter of award and common kayo nga natong ihatag ng notice to proceed. So generally mo na yatong general process, no, sa procurement from start to issuance of the notice to proceed. Another thing is in project procurement, this is the general process, no, for procurement. Ang proponent si M. Montesclaros Development Corporation. Ako na nang i-discuss na MMDC. Mao niyang ang real estate arm, no, sa MM. Actually, kung nagagang mga engineers diri karon na taga DPWH, MM Montesclaros mausali sa mga top nga 4, mo search kas Google MM Montesclaros, mao ni kami ang number 4 sa Department of Public Works nga contractor ng mga roads and bridges. In terms of awards, o pilay awards annually, makita na nimo sa Department of Public Works 2016, 17, 18, 19, si MMEI ang nga sa construction firm ni Montesclaros is MMEI, no? MM Enterprises Incorporated. Usa mi sa top 5 o actually top 4 mi karon sa DPWH contractor under President Duterte, no? So from MMDC nga proponent ni hatag F&F, construction and design services, mao ni among gitap project management under niya. So we have excavation works. Ang among excavation works ni hires at me, who happens to be the GenCon, og siya po'y soil treatment o civil structural. Kini si excavation, soil nailing, soil treatment o si civil structural, usara ang i-hire si Devlar Ventures, no? Siya yung gitagan ng award. Then ang architectural works,
may tabo ko na being a developer nga kami po ang project management mo hire kami og contractors kanang kami ang mopalit sa mga materialis. Mostly ang contractor na itong himuon na is labor only, labor and supply. Ay apel sa dang MEP works, no? Pero ang MEP works amo nang ipabid. Wala kami ka hatag og invitation to bid sa among MEPF kay bag-o ra sa mi naka-finalize sa among FCD atong final construction drawing. Once ma-issue na namo, probably next year patawag na sa tag bidding kuana na kanang meeting, no, sa mga invitation to bid sa mga contractors labi sa mechanical, electrical, plumbing, sanitary, auxiliary and fireproof. Kay dili nini mo pwede nga dunganon kay perting dako ang project, no? It's to be honest, this is around 4 billion worth, no? Ang iyang construction alone. Ang budget sa tibuok nga project to turn over to the owner is roughly 4 billion pesos. Medyo dako-dako ni. Kung dire lang sa Cebu, usa ni sa mga pinaka-dako in terms of independent nga building. Usa ni siya kadto sa pinaka-taas. So from MMDC admin nasa tayo partnering kay kami mahunahong na sa admin ang amuang kanang mga interior partition, ceiling works, aluminum, doors and accessories, painting works. Ang among gihimuan is MMDC na ay through the arm of F&F, kami may purchase na material. No? We buy mostly 80 to 85% of the materials ato na kompleto na sa China, Taiwan, mostly in Asia. Ang atong local lang, and we will use our Cebuano contractors, sila na mo install. Interior partition, ceiling works, aluminum, and kanang mga doors, mostly sa mga architectural. Common naman kayo ng knowledge karon sa mga developer nga ang contractor, labi na sa mga architectural, naghanap po nga, ganahan na po nga labor only, material supply by the owner developer. Now we'll go to another topic of kanang project coordination. Mostly kung magsugod na ang construction, weekly na ginay weekly meetings, no? So design review, coordination and detailing. Sa FCD plans, iniguman sa design architect, i-review na sa construction management. Ang naitabo sa Double M Towers ni hire ta og F&F, ni hire pag mi og another party to do the quantity surveying. Natay mga company din sa Cebu, I guess na tulo nga independent na sila nga mo estimates na mo do QS dagana din sa Cebu. So ni hire sa miana. So from the FCD plans and the quantities from our project management team and our third party QS, na conflict, no? Classes, incomplete details. So if walay problema, we go directly, ihatag na to na sa ato ang contractor through our project management. But if doon ay problema, contractor, kinsa ang GenCon, will formulate a solution. Kasagaran kumitabo ang unang problema nga gikan sa FCD at dominas contractor. Kaya contractor na am sa draftsman, no? Sila mo say mo estimate dito. Sila may mo produce of construction drawing approved first by the consultant and the designer, either the architect, the structural or the plumbing designer. Ang contractor may muhatag na. Kung ma-okay na, approved by the engineering and consultant. Kung ma-okay na, ana pa na nga seek alternative solution, no? Ibalik na siya dito until such time nga ma-implement and ma-approve na ang resolution and drawing should be signed by the engineering and consultant nga gi-hire sa usa ka real estate firm, kami o sa MMDC. Dili kay mo ditso-ditso usahay na mo yung bang mga developer nga naapoy mga engineer, no? So ang kanang engineer o CMG, Construction Management Group,
sa usa ka real estate, dili na pwede nga kamuray mo perform. Kaya ni-hire mga project management team o third party, sila may mo critic. Once ma-okay na nilang duha, nilang tulo, with the concurrence of the contractor, magkasilabot na, especially ang problema mo na ang kwarta, ang cost, ang amount, value, kay daan ko na yung variations good. If there are changes in the plans, ang sunod na variations, gubot ka ng BO, kanang BO, pero may nalalis between the owner and the contractor. Mao na ang purpose nga doon na tayo project management team. He or she will act as mediator. Siya may mo act as ikaw mao ni imong design, ikaw owner mao ni ang cost. I guess this is fair to both. Mayato ning iad. Kung natay i-deduct, ato sa i-deduct. So, that's the purpose of project coordination. Sa gisulti ko daw ni Engineer Redoble kanina nga, dapat ang project manager strong. Dapat kamao ka mo coordinate. Dapat kamao ka mo pasabot. No? Importante ka na. And you are keen ka sa imong decision. Pinaka-importante. Keen ka sa imong decision. Labi na in terms of kwarta. Okay? Diha man mag-clash kung aduna kuan ganing VO addition kanang variation order addition kuan kana init kana sa mga developer mga project owner di na sila ganana pero VO omission labi na omission nga way may tabo sa design pirma dayon pero addition gaya mangita mo nagbagi. Okay, so buildability, value engineering and innovation mao na purpose yun nga ato ipa-review, ipa-coordinate, ipa-detail ang ato ang tanang mga plano. Okay? So, another project coordination topic is communication and planning. Kanang mga incomings, kanang, for example, mga request for information, request for design, response to incoming correspondence. Daghan ka ng queries. Labi na yung start. First implementation, daghan ang pangutana. So, doon na tayo document controller. Katong document controller mo ito magda sa tanang mga request for complete pouring, request for information, request for drawing, request for revision, daghan ka na. So, importante kayo nga somebody take charge of our documents. Mo itong document controller, yan ang logs and open or incoming correspondence, but mark confidential katong mga private and tender docs. Tender docs, bawal gina ipakita. Kinalang ka rin mong document controller, kanang dili pa magkatag-hatag dos ubang mga kontraktor, likado na. Kaya pa mga kontraktor uban, mamaro kayo na, siguro yung mga kontraktor na minaw ni karon, may po kayo na malawag sa document controller, pilay gibin dito, pakita ko, no? So, para sa usa ka project management team, para malimpyo, para why trampas ba, why binuang, kinahanglan clean ka sa imuhang documentation. Hindi mo pakita. It will be a close bidding if it's necessary. No? So, determines and implements needed action. So, ano yan makita ang project manager or persons in charge of the construction. Kaya siya may mo determine to which person the correspondence should be furnished and acted upon. Siya na-query. Kisa mo na problema. Nga naman ang nabasa man ang ceiling. Ay, nag-leak man ang tubo sa plumbing, nag-leak ang tubo sa fire pro. Then, dapat siya, okay, call out si plumbing o si fire pro conductor. No? Importante na para ma-eliminate ang problema. So again, pinaka-importante ang project manager. So dagang project manager na minaw ko kay balo naman na. So kinahanglan always yun alert nga keen sa imong decision. Okay? So another project coordination topic is plan is kanang mga outgoing, no? Kanang madawat kag mga external communication, no? All employees first source out outgoing correspondence responding to incoming correspondence requires response. Imo nang ipanghatag dili kay nay mo abot, imo sa taguan ni labay. Kinahanglan everybody should be keep informed. Or if it is an email, CC forward it and CC to everyone. Kay imo ra nataguan ang mga information, dili ka mo delegate, dili ka mo hatag sa uban, why mitabo sa project. Then review and evaluate.
project manager again is the sole responsible ang pag-review, approve, and implement needed response. No? Then distribution, dispatch, and filing. And again, iniguman og review sa project manager, tanan dokumento, intact, sign na tanan. This is approved by the contractor and the project management. Nanay in charge ang atong document controller. Kaya inig-time nga mobile, inipangayo sa billing, nganong nausab ni? Diara ang dokumento, diara ang site instruction, diara ang request for information. Mao ni ang gi-approve sa consultant, mao ni gi-approve sa structural engineer, puno taga-bilya kay kuwang mo. So kinahanglan ang distribution, dispatch, and filing. Document controller ang number one responsible na. Again, another topic on project documentation is ang contract management. Ini importante ni ang pagbuhat sa kontrata, no? Kay daghang kontrata nga binalik-balik, copy-paste ba contracts. And if you're not very keen on changing all usay, ang i-award mo bridge, ang project day building, ana, no? So, draft contract agreement, mga una. Complete the necessary information and confirm the details drafted in the contract agreement form and appendix signing of project head director after review of the documents. Ang pinaka-perfect example before executing any contracts, kinalang doon na ginay letter of intent. No? Anang mga correspondence of bid documents tanaw na sa imong contract manager or if you have a contract administrator, mo prepare sa mga contract. Unsay naka-gisabutan nito, i-reflect yun na kay after ani kontrata notaryo ba ni. Doon I just want to cite an example. Para sa ni sa naminaw karon. This is a very it happens 4 or 5 years ago. When I was with King Properties, kanang Avenir, nasa likod ako. Avenir, Duhan, mani, ilang ni mga pamilyang King. Ang contractor na si Vineyard. No? There was a contract given a certain amount kay kuha naman, labor and materials kami nga time. Ang naitabo is, during the time of Mayor Osmeña, doon na di balaod, no? Nga nag-stipulate, if you are a contractor, ang imong office is outside of Cebu City and doing business in the city of Cebu, ang imong tax remittance, 70% of it should be in Cebu. Tira kung ato ka sa Mandawi o Consolacion o asa. Kana approved by the council, no? Even karon pa na po. So careful mong katong mga developer o katong mga contractor nga nagpa-subcontract. Kay for example, ang imong 1 million imong project. 1 million imong project. Nya inikuha nimo og business permit or inikuha nimo og temporary o full occupancy, mangayo man sinubo og clearance sa city treasurer's office. Pag abot ito oy, kadako na contract aning Gemcon 1 million, hay man ni bayad og buhis. Mandawi bisa dili aray sa Cebu. May bawan mo na kay inig bayad ni King or ni bayad nako ino DC. Na man ni resibo si kinsay contractor deployed karon tuwa gikas Mandawi. Mo reflect na kay nakataging ang BIR ug ang tanang mga tresurero. Mao nang if you are doing business labi ng mga contractor in Cebu City, no? In Cebu City. Pero ang imong office sa Mandawi, i-add-on ginadaan. Mao na contractors local tax, i-add-on na sa imong kontrata. I-inform sa developer. Ako, developer ko. Musukot sa gawa na kay masangit ang mga gyapon. Dili magkakuha og business permit, dili kakuha og occupancy kung dili na bayaran. Nga pwede nung osmon ng contract, hindi mo na pwede nga makita man naka-stipulate mo na kay pag bayad din mo, patak mo na ito sa BIR, nakalin na, computerized BIR na karon. So, importante kayo ng unsay information nga angay i-confirm or contract agreement nga i-appendix, ipabutang ginadaan.
15 ang bayad sa tubig, 15 ang bayad sa kuryente, ug naay madisgrasya, 15 ang bayad. O masoko ang sitong kay daghang kay linya, 15 ang bayad. Everything should be stipulated. Mabutan na may matrix, construction matrix, number 1, suga, number 2, kuanang kuryente, ipabutang ginadaan. Number 1, ang tanan nimo mga gusto i-stipulate din na sa kontrata, no? Then next is ang kanang signing of contractor to conformity, ana pirma na, okay na review na tanan, ana pagka mo sign 7 to 11 day, no? Then notarized by lawyer. Importante nga ang tanang kontrata daghan man kay kontrata nga o timo gani dito na sa quotation ato ra mo pirma, no? Uban ana ra mo pirma, but dili na maayo nga practice. It should be notarized and by a lawyer. Ang reason ana, in terms dunay litigation, in terms dunay madisgrasya, imo mga trabahante or unsay mga calamities may tabo, wala kay ban, wala kay performance ban, kay inato na lagi, no? Kay kami sa mga, before mo sign kong contract, ako with the firmas kontrata, mangayo kong ban, even the down payment. Or if it is, say, construction ban, mangayo kong check in a form of issuance of a check in a form of kanang pila yung IDP. Eh kaso mo tagang 1 million down payment, hindi mo dagan. Sa anong pag-ukod? Ato kasi insurance. So, importante ang down payment ban, construction ban, performance ban, o kanang 10%. Kanang bitang retention. Eh, niguman sa project, mostly ang 10%, kwaon nung taon na, after 1 year sa completion, kay naman ay liwing usa ka tuig para sa mga defects and liabilities, no? So, usay, kwaon mo na, kay mag-apikis contractor, ako lang ang kwaon na kung retention, 1 million na wala, mahatag lang kung parang surety ban, kinana na siya. So, everything should be on detail before notarization and filing of document. 2 weeks to prepare, no? Mana yato ang gitawag og contracts management. General na siya, pero detalyado na kung sa actual na. Okay? So, this is our going back to double and towers mo niya itong project methodology. No? So, board filing, mo ito akong iyon ganina, ni start may January na undang may pagka April. Pag pandemic, murag April mo ito i-stop. So, kanang naka-green, nakita ninyo, maura na yung among natrabaho. The rest, wala pa. So, that's our board filing. Among contractor ni si PRCC. Familiar ka na yung PRCC, Philippine Rigid. Taga San Carlos, gapon ng tagiya na. So, that is our board filing and soil protection. So, makita niyo mo atong soil protection, no? Shotcreting, na bottom the mat putting, atong mga whip holes, kita rin ito mga sidewalks. Common na kayo na, dagan na kayo muna nasugatan, labi na itong mga karaan ng engineers. Then we have 26 deep board piles. Itong mga utana mo anong daghan, 260. Kebalog yun that's 120 diameter by 30 meters deep nga board piles. Imagine, even usa na 1 million magasto nimo. So you can imagine how big is the board piling scope alone. Ang atuang structural engineer si Jerry, siya ra gyud kibaw manong 260 na niya. I don't know kung dako ba yung LPF o 100 na niya or 300. Now going back to the atong ipakita na itong schedule ganina, this is the methodology, no, sa atong mga casting o buhos. Left front, table forms. By the way, ang atong cycle 7 working days, no? Buhos kada semana. Ako nung i-discuss kanina. So makita niyo diyan ay day 1 sa mga activity, day 2, 3, 4, 5, 6, 7 mao na atong buhos. Ang atong gigamit supposed to be kayo pag takabot ani. Ang among na kuana na approve is kanang RMD quick forms. Slide. Wapo sa nang RMD kay sizes sa mga columns pwede nimo adjust, no? Di na ka mag-usab-usab.
na siya nga slide nga method. Hasta imong mga table force paspas kayo kay lift ba siya. Inigmutan nimo tuslokon sa ka mamadali ra kayo. That's why we opted a 7-day working cycle even though dako-dako siya og floor yung gidakon sa yung floor area. Now we have also 3 phases of quality control kanatong quality assurance. We call it work activity submission. Submission of work authority or material approval. Kasagaran gud labi na sa mga dinagkong construction kini atoa medyo keen kay tasad, no? Before any material i-install, for example si si plumbing, muhatag mo nag specs ang designer. Si master plumber, muhatag og specs ang mechanical, muhatag specs electrical. So, before yun na i-install tanan, magbutang tag mock-up area or mock-up room. Every material nga i-install to that specific area, kinahanglan dunay material approval. No? Manay, ato na i-check, unsa ni nga pipe, unsa ni nga wire. Dili kay magsige palusot, daghan mo yung palusot, labi nagmabubusan. Nga na mga PPR ya, kana mga electrical conduit pipes, palutsan ka diya, lisod kayo. Mao na nga importante once again ang project management team. Nga keen gyapon o kinahanglan stiff kayo ang manager, ingnon ni mo mga tao nga gi-discuss na engineer doble kanina katong sa bridge sa CCLX, di ba? Na ilang gina-check kung daan before buhos. Sa ato sad, before magbuhos, i-check na to ang alignment, no? I-check na to ang kabilya. Before siratan sa form, tanawon sa mga kabilya, masig kuwang tong ring. I-check tanan din before i-close ang forma. Then ang forma, check alignment before ka-issue og pouring permit. Mao na itong itawag og WAS, no? The Work Activity Submission. Kinahanglan work authority, submit of work authority and materials approval. Also, we call it WIP, no? The work in progress. Inspection during ongoing works. Abi kay humanag mo, padayon na nasunod. Okay na, parehasa lang. Dili. In the next floor, inspect gyapon. Same scenario. What you did on the second, after the 60, balik-balikon. Ayaw kapuol. Mahalag to taas kayo. Balik-balik ka gira. Kay usa ka sipyat. So, gisulti na ni Engineer Baratas kanina, ang engineer nga ni Pelmar ba, can kill big pwede ka magkapatay o volume ng tao kung marisda sa iyong building. Pinag-importante sa ang job sa project management. Inanglan, inspect, permit, even during ongoing trabaho. And lastly, kanang work activity completion. Kinanglan doon na kay testing commissioning after each an activity. Kaya anak pagkamuti, humana 60 story, patay ka na. Maman mo sa ka-floor, test mo ang piping, mobiliking. Test mo ang usala, test mo electrical, test mo ang fire flow, wabay mga leaking. Then, iniguman, test na po na. No? Individual testing per floor. Mo nang ongoing work, sige ka, og check and verify. Mo na ito ang 3 phases of quality controls. Now we have the project closeout. Kaya iniguman na, money atong process flow. No? So, si contractor mo start, performs closure activities. So, doon na siya technical and administrative. Doon na siya financial, kanayang QS. Yeah, money mo generates closeout document. Hatag niya sa construction management group. Yan, trabaho sa construction management group, ang pag-project closeout, checklist, as-built plan, test result, project learning, contractors, warranty certificates, yeah, government permits, katong gingon kanina, kanang mga kanang singa naning mo request ka og kanang para pagpuyo, no? Then financial, certificate of partial acceptance, certificate of full acceptance, yeah, deposit, utilities, and restoration bonds. Kini mao ni trabaho sa CMG sa developer. Then ihatag niya dito sa yung property management group kung mukuha mo og independent nga project management team, no?
submit close out docs to proponent. Then si proponent o si realtor o project owner mo na mo review sa tanang documents, no? Review on financial, marketing ads and promos, permits, licenses, content summary of project manual, closure summary, then i-receive the tanang docs, then reports to your mancom, to your execom, or to the board. So, inig-report na, once ma-clear na tanan, dokumento, testing, everything, from the contractor to the construction management group, ana pata mo bayad. Ayaw yung bayad o dili maklaro tanan. Kanya bang billing, dini sa daghang mga delikato, ano yung mga billing, no? Wala nga purpose nga nung natay project management group o project management team, kay mao na mo pa iluna sa tanan between the owner and the contractor, even to the supplier. So, project site, mao niya itong sample lang no? This is not the actual one. But importante, number one, doon na sa tayo cleanliness, security, and safety. No? So, mao niya itong mga safety measures na i-implement sa atong tagsa-tagsa site. No? No dumping of debris, massive testing, no? Among kanang barator man kanang testing nga kuan lang. Massive test dili lang suwag mahal man. So importante nga stain ang karong panahon na pwede lang ayaw pauliya inyong mga workers. No breeding, shall provide security all the time. Safety officer, kabalo man ta as developer o as contractor, tuwa man na namin tayo safety officer. Provide proper starting disposal. Panglabay mga sangkot, sus, labi na mga hazardos. Dapat na tayo pit, no? Tayo labayanan. Storing and use of illegal substance, no? So, kinita na, makita ninyo, no? These are very common to our project sites. I hope nga to the project management team o kamong mga contractors, kinanglan ito i-practice. Kaingon ta nga gamay, makaingon ta nga dili kayo valuable, but if something happens, dako sa ganyo financial problema sa atong financial dako nig nitabo. Okay? Then, project site cleanliness, security, and safety. Again, we have, labi na sa among project was M, namgumi sidewalk. So, kana among sidewalk, amo nang gibutangan o butangan, wala pa man may nagsugod pa, overhead street protection. Nakita mo sa Yala, nagaganya, common ka na sa MDC. So, ang agyanan, ilagay yung itong kasada, nagay yung mga nets, mga forms, no, na protect sa, not only mga pedestrians, including cars. So, mga na itong overhead street protection. And, which is very common, I hope nga atong mga safety nets, katong straw leak-on nga naka-appeal sa itong forms, no? Indo tanan, even sa gawas, makita no, ilang safety nets na pa yung mga signs sa mga marketings, no? Gihimo lang asba, well, nag-construct pa na ng mga lead nga dito, marketing tools nila. So, din sa Double M Towers, na namin tanaw dito sa gawas, kaya kana among building, amo ng poston tanan. Kay kami may mapalit, dili man si contractor. Ang among winning contractor, wala man nila mo i-appeal na safety. Kaya ang safety sa construction is handled or carried by the developer. Dili ang contractor. So kami mapalit sa net, kami mapalit sa mga debris, catchboard, tag, tanan. So part po na sa mga marketing. No? So you can see our board up. Inana itong game. Inana among board up, wala pa lang ang building. So again, the project safety and health, emergency preparedness and response. This is very common. Kita na to, natin mga team, or every contractor and developer na namin tayo mga nurses, di ba? So, nag-drills, ito na pakito na itong mga taong we are
practicing all medical emergency with their disturbance, earthquake, bank threat, and the rest. Then the disturbance or noise management. Importante ni, labi nagbuo, saba kayo. Yeah, inalan, lagi tayo 7 a.m. to 7 p.m. the night, 7 p.m. onwards. Mostly ba magbuhos, ari kita sa gabi. So, based on experience, among gihimo, labi lang atong mga project doon o mga balay, usaya mo na i-house, o sugod ang buhos of 8 due to traffic or 9, ay patsikin na rito guan hotel or ganang mga pension house isa to mga balay. And the span of the construction, every time doon ay buhos. Para po social awareness lang po na got. Tato responsibility man as a developer nga imo sang tagaan o pagtagad imong masilingan. Kay mo reklamo na pwede ba mahunong imong construction. Then we have the roads, sidewalks or common areas. Kailangan imo sang tapang ipakita ganina imo sa recover no kay mga pedestrian ma-safety sa sila pagagi. Then another one is sa environment no, this noise management kini mga kahoy, trees and plants inside the project site and along the sidewalk may not be relocated or cut without written approval of the owner. Kana mong project perting daghana na mga 70 trees. Umadto mo karon makita na itulo diha nga wa gyud na maputol. Kay gitagsa-tagsa gyud na ato dinar kining kahoyan bawal, kining kahoyan ba. Out of 53 siguro, tulo ang wala maputol antod karon. Amot unsaon na nga maigo ra mga building. O pa gyud dagay permit. Pero ingon tong among kontraktor nga mas maganda kung mas bako, buwangan igo mas bako. So again, another thing is kining dust control. Abog. Luoy kayo atong silingan during construction. Abog. Mana to maintain cleanliness right outside the construction perimeter area, housekeeping crew will be deployed. Nalanagin ay tig silhig. Even ka na magbuhos, kinigawas, before mo tungtong sa karsada ang ligid sa imong mixer, na dyo kay sprayer. Pasirite ng ligid. Kilapok pinaso during buhos. Kay rakop niya po na symptom, no? Ano mga howlers, kinahanglan mo provide ka og wash bay. Kinahanglan wash bay para sa cleaning sa kanang tires, no? Sa mga trucks. So those are noise management, environment trees and dust control. So again, this is the picture of the project. 2025 pa na gyud mahuman. Siguro mula pa sa starting point na mo is January man ta of this year. O niyan, after man ta aning atong pandemic. So we're just hoping and praying everything will be all right by the end of the year or hopefully in first quarter next year para makabalik tang tanan o mahuman na itong project. I think that's the end of my presentation and mayong hapon o dagang salamat.